Bonjour chers élèves. Alors on va passer à la leçon d'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors je fais l'adjectif qualificatif, la leçon ديال la grammaire. Je fais هو داك النعت. Alors c'est un. Alors il sera qualifié un nom. يعني كنوصفو به واحد le nom. Alors اللي شفنا ايضا هو انه il s'accorde en genre et en nombre. يعني كيف ما كان هذاك l'adjectif خاصو يكون كيف ما كان هذاك le nom خاصو يكون l'adjectif. Alors اش نقصدو en genre et en nombre هو le genre مع le nombre. يعني le genre هو اش هو إما masculin إما féminin, le nombre إما singulier إما pluriel. Alors on va passer aux phrases départ. Alors un visiteur intelligent ne laisse aucune trace. Alors déjà il y a le visiteur intelligent, jugeons le masculin singulier. Alors déjà il n'y a aucune trace. Alors on dit il n'y a aucune trace مع aucune. Alors aucune trace. Alors déjà masculin aucune taille d'accord, aucun trace. Alors récolter debout, souvenir. Alors souvenir on dit on voit le nom. اللي غادي ندير لا plutôt instro là souvenir باش نحافظوا على beau. هنايا mais n'arrachez pas les belles fleurs. Alors on dit هنايا fleur مع belle. Alors شحال من adjectif عندي هنايا intelligent, beau et belle. Trois adjectifs qualificatifs. هاد les trois adjectifs qualificatifs غادي نحاولوا نرتبوهم على حساب هاد je lis les phrases et je relève les groupes nominaux qu'ils contiennent. Alors شفناها واحد جوج وثلاثة. alors كنا ثلاثة هما اللي حسبناهم هنايا. كاينين 3 groupes nominaux اللي هما هاد ثلاثة اللي فيهم un visiteur intelligent, de beaux souvenirs et de belles fleurs. Alors je lis les adjectifs qualificatifs dans chaque groupe. Alors احنا ماشي سطرنا عليهم. alors احنا دورنا عليهم فهمنا. alors هما intelligent اليوم هما هما souligne intelligent, beau et belle. فهمنا. alors intelligent, beau et belle. D'accord. Auma et belle. Alors, je précise le genre et le nombre de chaque adjectif qualificatif. Alors, intelligent, c'est un nom, masculin. Masculin. C'est un masculin singulier. D'accord. Beau, c'est un masculin, mais pluriel. Belle, féminin, mais pluriel. D'accord. Alors masculin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. Alors je compare le genre et le nombre de l'adjectif et du nom qu'il qualifie. Alors il est le visiteur masculin singulier. Intelligent masculin singulier. Souvenir masculin pluriel. Beau masculin pluriel. Alors fleur féminin pluriel. Belle féminin pluriel. Alors هنا غادي نقولوا il s'accorde يعني تيتبعوهم بحالهم. alors il le même genre et le même nombre. نفس le genre ou نفس العدد. alors je mets au pluriel un visiteur intelligent. alors un visiteur intelligent غادي نحاولوا نردوها للpluriel bien sûr. هاد visiteur غادي تحول ليا نزيد لها اس غادي تولي des visiteurs وما ننساش نزيد لها اس مالهم intelligent. alors هاد intelligent حتى هي غادي نزيد ليها واحد لو اس ديال pluriel. alors je mets au singulier. دروكا بينا نحطوها في singulier. beau يعني من الpluriel singulier. de beaux souvenirs غتولي عندي هنايا un beau souvenir. un beau souvenir. هنا حيدنا هنايا x وهنايا حيدنا s و2 ولات 1. alors je remplace le mot souvenir par nouvelle.
الوغ اشنو غادي تولي عندي هنايا؟ نخليو دو غتبقى عندي دو، ولكن نوفيل سي ان نون لي هو فيمينان بلوريال. واش غتبقى عندي هاد بو حتى هي فيمينان بلوريال؟ لا. واش غتبقى عندي في الفيمينان؟ لا بلوتو. واش غتبقى عندي في الماسكولين؟ لا، غتولي حتى هي في الفيمينان. الوغ الفيمينان ديال بو هو بيل، دو بيل، وما ننساش لو اس، نوفيل، دو بيل نوفيل. فهمنا؟ داكوغ. الوغ j'associe chaque adjectif au singulier à son pluriel. Alors vocal إلا لاحظنا هنايا ال باش كتقاد ليا بأو، الوغ غتولي عندي vocal فوكو في البلوريال. نوفو فيها ا، فيها او ا يو، غنزيد ليها اكس، الوغ غتولي نوفو. رويال فيها ال، غتولي حتى هي او، الوغ رويو. رابيد عندنا او، نزيدو ليه سولمون لو اس، غتبقى ليا لون، غنزيد ليها حتى هي اس، et beau, غنزيد ليها x. Alors je retiens. Alors l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, c'est-à-dire un champ vert, des chiens méchants aussi, on a des prairies vertes, on a du chien méchant. Dima, le féminin mâle féminin, masculin mâle masculin, singulier mâle singulier et le pluriel avec le pluriel. Alors passons maintenant à la page 150 pour continuer les exercices. Alors, je m'entraîne. J'associe à chaque adjectif le nom qui lui correspond. Alors, le chasseur, un arbre, une gazelle. Alors, déjà, on a de masculin, on a féminin. Alors, finalement, les féminins, il y a belle. Alors, une gazelle, voilà. Une gazelle belle. Un arbre, il est comment? Monter ou là, alors, un arbre grand. Et un chasseur à droite. يعني تحترم هذوك القوانين اللي عندنا. لي زوازو هما العصافير، الطيور. لي فلور اللي هما الزهور. لي فيزيتور اللي هما الزوار. الوغ ديجا لي زوازو او بيان لي فلور او بيان لي فيزيتور كلهما في البلوريال، وهنا حتى هما لاحظنا كلهما في البلوريال. انتيليجون يعني ذكياء. كرياغ ديجا دار بصراحة قلبت ما لقيتش هاد كرياغ، لقيت بلاصتها كرياغ. لي كرياغ. الوغ غتكون كرياغ تي اس. جون صفرا. كرياغ هما شي حاجة اللي كتغوت، يعني كي برودوي بيان كي بروفوك دي كري، صراخ، كتصرخ. الوغ لي زوازو غتكون عندي هي لي زوازو كي كري. Voilà, alors on dit les oiseaux criards. Les fleurs, on serait du compte des fleurs intelligents ou la jaune? Bien sûr, les fleurs jaunes. Les visiteurs intelligents. Alors, j'accorde les adjectifs entre parenthèses avec les noms qu'ils qualifient. Alors, les actrices paraissent gaies et gentilles. Les actrices, c'est un nom, un nom qui est féminin pluriel. Alors حتى هادو تما غادي يكونوا féminin pluriel. Alors هاد gay غادي نزيدو ليها اش او ونزيدو ليها اس. gentil déjà فيها i 2 l e، غنزيد ليها seulement gentil، غنزيد ليها seulement le s. les films نقولوا un film. alors c'est un nom اللي هو masculin pluriel. un film documentaire غنزيد ليها هنايا le s، وهنايا غنزيد ليها aussi le s، وهنا غنزيد s. alors do q mon terre. On منساش نزيد لها un film. les films documentaires نزيد لها s sont instructifs. alors instructif نزيد لها s، ou bien sûr عندنا حتى intéressant تا هي غنزيد لها intéressant تا هي غنزيد لها ماذا؟ là le S. Alors, je complète avec il est, elle est, ils sont, ils sont. هنايا راه تاهي فيها واحد لاكور، يعني على حسب ديجا هنايا ماسكولين سينغولي، هنايا فيمينين سينغولي، هنايا فيمينين بلوريل، وهنايا ماسكولين بلوريل. alors fautif féminin. alors غتمشي معها elle est.
à droite ما فيهاش le E alors غتمشي مع il est. Heureuse فيها E ما فيهاش S alors il est. Douce فيها CES alors elles au pluriel elles sont. Doux هنايا راه الفيمينان ديال الدو راه هي دوس ولكن ردوا البال هاد دو اما غيكون عندي صحح فيهم بجوج سواء نقول il est ولا ils sont بجوجهم صحاح. courageuse féminin يعني غتكون عندي ils sont. pardon alors nouvelle حتى هي غادي تكون عندنا elles sont nouvelle déjà pluriel féminin pluriel هنايا masculin pluriel alors déjà عندي هادي مع هادي alors شنو غادي تكون ils avec s sont. فوتيف هذا هو الماسكولين ديال فوتيف شوف معايا هادو اللي كيتقادو ليا باف كنعطيو لهم في الفيمينا ايف فهمنا. الوغ هادو اوروز راه بحال الا قلنا كوراجوز هي هادي في الماسكولين هادي في الفيمينا وهادي في الفيمينا بلوريال. الوغ فوتيف غادي تبقى عندي il est d'accord c'est bon. الوغ دابا ندوزو لاش حاجة أخرى اللي هي une chemise blanc. الوغ هاد بلون كي غادي تكون عندي ديجا هذا فيمينا وقلنا لي زادجيكتيف كي سي تيرمين بار سي لو فيمينا ديالهم كيولي سي اش او. الوغ غتولي عندي بلونش une chemise blanche. Alors une chemise blanche. Pantalon grise. Déjà là un nom masculin une grise غنحي de e وغتبقى عندي gris. Chaussures vieux ما غتبقاش عندي vieux حيت هذا في الماسكولين وحنا عندي هنايا الفيمينا غتولي une vieille une vieille chaussure. Alors je trouve le pluriel des adjectifs suivants. Alors général شفناها هذوك صحاب al ياك les adjectifs qui se terminent par al كتولي عندهم o. alors général généraux amical amicaux toujours le al se transforme en o a-u-x. gris غتبقى عندي هي لانه ما غاديش نزيد ليها شي اس اخرى ديجا عندي لو اس. artificiel غنزيد ليها لو اس artificiel. هنا كون كانت فيمينا نزيد ليها دو زيل او اس. oral oraux jaloux jaloux. alors غتبقى عندي avec le X. Et comme ça, on a terminé la leçon d'orthographe et merci pour votre attention.